पज़ूज़ू, जिसका नाम सुनकर सदियों पहले लोग लरज़ उठते थे, आज उसका साया एक पुरअसरार गुड़िया में जिंदा है। एक कदीम शैतानी देवता। पज़ूज़ू डॉल की ये कहानी महज एक अफसाना नहीं है, बल्कि ऐसे खौफनाक वाक़यात से जुड़ी है जिन्हें सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। क्या ये सिर्फ हॉलीवुड का एक हॉरर कल्चर है या वाकई एक हकीकत है जो आज भी अंधेरों में सांस ले रही है? ये सब कुछ इस वीडियो में देखिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। पज़ूज़ू दरअसल मेसोपोटामिया की तहजीब का एक खौफनाक और शैतानी देवता था। कहा जाता है कि वो हवा का देवता था जो अपने साथ आंधी, तूफान, हवाएं, कहत, वबाएं और मौत की नहूसत लेकर आता। उसका चेहरा निहायत हैबतनाक था, गोया शेर और इंसान के मिलाप से तराशी गई एक डरावनी छवि। उसके सर पर नोकीले सींग निकले हुए थे, आंखें दहकती हुई शोलों की मानिंद और टांगे किसी शिकारी परिंदे की तरह नोकीले पंजों पर खत्म होती। उसके बाजुओं पर स्याह और सुरमई परों का झुरमट फैला होता और दुम बिच्छू जैसी नोकीली होती। कहा जाता है कि इसकी मौजूदगी से फजा में खौफ, नहूसत भर जाती और लोग घरों में उसके छोटे छोटे मुजस्मे रखकर उसे दूसरे बदरूहों और अफरियतों से बचाव के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी एक ऐसा देव जो खुद भी अजाब था मगर बाज़ औकात दूसरों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 19वीं सदी में जब आसारे कदीमा के माहिरीन ने मेसोपोटामिया के कंडरात खोदे तो पज़ूज़ू की मूर्तियां और मुजस्मे दोबारा दुनिया के सामने आए। ये दरियाफ्तें रफ्ता रफ्ता यूरोप और अमेरिका के म्यूजियम तक पहुंच गई। 1973 की मशहूर हॉरर फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट ने पज़ूज़ू को और फिर दोबारा जिंदा कर दिया। फिल्म में जिस शैतान ने एक बच्ची को अपनी लपेट में लिया वो कोई और नहीं बल्कि पज़ूज़ू थी। ये फिल्म इतनी खौफनाक थी कि सिनेमा घरों में लोग चीखते, बेहोश होते और बाहर भागते नजर आए। और तब से पज़ूज़ू सिर्फ एक कदीम अफसानवी नाम नहीं रहा बल्कि जदीद हॉरर कल्चर का हिस्सा बन गया। लेकिन असल डरावनी कहानी उस वक्त शुरू होती है जब इस शैतानी नाम को एक डॉल, गुड़िया से जोड़ दिया गया। दुनिया में कई ऐसी बदनामे ज़माना गुड़िया मशहूर हैं जैसे एनाबेल, लेकिन कुछ मुहक्किकीन और हॉरर शौकीन कहते हैं कि पज़ूज़ू की मौजूदगी वाली गुड़िया सबसे ख़तरनाक है। कहा जाता है कि ये गुड़िया असल में किसी कदीम बुद्ध या मेसोपोटामियन पूजा के असर से बनी और फिर रफ्ता रफ्ता पज़ूज़ू डॉल के नाम से बदनाम हो गई। लोग दावा करते हैं कि जिसके पास ये गुड़िया जाती है वहाँ नहूसत, बीमारी और पुरअसरार हादसा शुरू हो जाते हैं। लबूबू डॉल। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये लबूबू डॉल आखिर अब इस दौर में कहाँ से आई है? इसका कंपैरिजन पज़ूज़ू के साथ मैं करके दिखाऊंगी आज। कहा जाता है कि पज़ूज़ू की असल ताकत सिर्फ मुजस्सिमों या तहरीरों बल्कि सदियों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसका साया एक गुड़िया में समा गया था। 1900 की दहाई के आगाज़ में इराक और शाम के खंडरात से कुछ कदीम अशिया बरामद हुई। इनमें एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया भी थी जिसके नक्शो निगार आम गुड़ियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इस गुड़िया के चेहरे पर इंसान और जानवर का मिलाप दिखाई देता था। आंखें बड़ी और गहरी जैसे किसी को घूर रही हों और उसकी पुश्त पर परिंदे के परों जैसे कटे हुए निशानात और हाथ ऐसे बने थे जैसे कि पंजे होते हैं। मुहक्किकीन का कहना था कि ये गुड़िया मुहाफिज के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन मुकामी लोगों का मानना था कि इसके अंदर पज़ूज़ू कैद है। गुड़िया जिस शख्स के पास भी गई वहाँ कुछ ना कुछ खौफनाक होने लगा। कहा जाता है कि एक माहिर आसारे कदीमा ने इसे अपने घर ले जाकर महफूज किया, लेकिन चंद हफ्तों बाद वो पुरअसरार बीमारी का शिकार होकर मर गया। एक और शख्स ने गुड़िया को बेचने की कोशिश की, लेकिन खरीदने वाले को अचानक कार एक्सीडेंट में जान से हाथ धोना पड़ा। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गुड़िया को रात के वक्त हरकत करते देखा या उसकी आंखें सुर्ख और रोशनी में चमकती नजर आई, या फिर ये सब महज इत्तेफाक था। वाकई इस गुड़िया में कोई नहूसत छुपी थी या फिर एक वहम था? जब ये खबरें फैली तो हॉरर शौकीन लोग और ऑकलैंड रिसर्चर्स इस गुड़िया को तलाश करने लगे। कुछ का दावा है कि आज भी ये गुड़िया एक प्राइवेट कलेक्शन में बंद है जिसे आवाम के सामने नहीं लाया जाता। इंटरनेट पर कई तस्वीर और वीडियोस मिलती हैं जिनमें कहा जाता है कि ये असल पज़ूज़ू डॉल है जो कि लबूबू डॉल की तरह है। कुछ वीडियोस में लोगों ने इस पर तजुर्बे किए, जैसे रात भर कैमरा ऑन रखना और फिर दावा किया कि कैमरे ने खुद ब खुद बंद हो जाना या फ्रेम में साए हरकत करना नजर आए। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि ये सब सिर्फ हॉलीवुड और हॉरर फैंस की बढ़ाई गई कहानियाँ तो नहीं है? ये सवाल
آپ کے ذہن میں, میرے ذہن میں بھی تو کھڑا ہو سکتا ہے. کیا واقعی پزوزو ڈال یا لبوبو ڈال ایک ایسا شاپت تالا ہے جس میں شیطانی توانائی قید ہے, یا صرف یہ قیاس آرائیہ ہے؟ ماہرین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسانی دماغ اکثر خوف میں چیزوں کو بڑھا چڑھا کر دیکھتا ہے, لیکن دوسری طرف ایسے واقعات بھی موجود ہیں جنہیں آسانی سے جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کہانی ہے, اور کچھ یہ مانتے ہیں کہ یہ گڑیا آج بھی اندھیروں میں جی رہی ہے. اگر یہ سب محض افسانہ ہے تو اتنے لوگ آخر کیوں ڈرتے ہیں؟ اور اگر یہ سچ ہے تو آخر یہ گڑیا کہاں ہے؟ کچھ چیزیں صرف کہانی نہیں ہوتی, کچھ نحوستیں حقیقت بن کر انسان کے دروازے پر دستک بھی دیتی ہیں, اور پزوزو ڈال, لبوبو ڈال انہی میں سے ایک ہے. وہاں یہ گڑیا جہاں بھی جاتی ہے, حادثے, موت اور خوف پیچھا نہیں چھوڑتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا جن کے پاس لبوبو ڈال ہے کیا ان کے ساتھ بھی یہ نحوستیں آ رہی ہیں؟ بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اپنی آپ بیتی بتائی ہے, بہت سے لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں کہ واقعی لبوبو ڈال خریدنے کے بعد ان کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں. کیا لبوبو ڈال محض اتفاقات کی ایک کہانی ہے, یا یہ واقعی ایک ایسا آلہ ہے جس میں ہزاروں سال پرانی نحوست زندہ ہے؟ ایک ایسا نام جو صدیوں پہلے زمین کے ریتلے صحرا میں دفن, یعنی کہ پزوزو, لیکن وقت نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا. یہ صدیوں پہلے پزوزو دفن ہو چکی تھی, لیکن آج دوبارہ سے زندہ ہوئی ہے, کبھی دیوتا, کبھی ایک ڈال اور کبھی شیطان کی شکل میں. ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ پزوزو صرف ایک میسوپوٹیمین دیوتا تھا جسے لوگ بیماریوں اور طوفانوں کے خلاف استعمال کرتے تھے. ان کے مطابق پزوزو ڈال کی کہانیاں محض لوگوں کے خوف اور توہمات کی پیداوار ہیں, لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو آج تک یقین رکھتے ہیں کہ یہ گڑیا حقیقت میں پھٹکار ہے. وہ لوگ جو اس کے قریب گئے دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی اپنی آنکھوں سے اس کی نحوست دیکھی. کچھ ماہرین جو پر اسرار علوم پر تحقیق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گڑیا یعنی کہ لبوبو ڈال دراصل انرجی ہولڈر ہے. صدیوں کی پوجا اور خوف نے اس کے اندر ایک ایسی توانائی بھر دی ہے جو آج بھی زندہ ہے. یہ توانائی کبھی کبھی حرکت, آوازوں یا حادثات کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. ایک ریسرچر نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر یہ ڈال عام ہو تو کوئی اسے رکھنے کی جرت نہ کرے, اس لیے اسے ہمیشہ خفیہ کلیکشن میں چھپایا جاتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ پزوزو ڈال کی کوئی واضح تصویر نہیں ہے, کوئی لوکیشن دستیاب نہیں ہے. کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ کسی نجی میوزیم میں قید ہے, کچھ کا دعویٰ ہے کہ یہ تباہ کر دی گئی, مگر پھر بھی ہر چند سال بعد انٹرنیٹ پر اس سے جڑی نئی کہانیاں اور ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں. یہ گڑیا جیسے کوئی ایک ایسی طاقت جو دنیا کو یاد دلاتی ہے کہ میں آج بھی ہوں. کچھ خوف کبھی نہیں مرتے, جیسا کہ پزوزو ڈال اور لبوبو ڈال. لبوبو ڈال کی فروخت بہت تیزی سے دنیا میں بڑھی. بہت ہائی پروفائل سیلیبریٹیز نے لبوبو ڈال کو خریدنا شروع کیا. ظاہر ہے جب ہائی پروفائل سیلیبریٹیز لبوبو ڈال کو پکڑیں گی تو ایک ٹرینڈ بن جائے گا, اور سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ ہونے والی ہر چیز ہر شخص کو چاہیے ہوتی ہے. بہت سے لوگوں نے اس کو آرڈر کیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مینوفیکچرنگ یعنی کہ اس کی سیل بڑھنے شروع ہو گئی. جیسا ہی اس کی سیل بڑھتی چلی گئی, لوگوں کے سوالات بڑھتے چلے گئے, لوگوں کے شک میں اضافہ ہوتا چلا گیا. لیکن یہ مسٹری آج بھی ہے, کیا پزوزو ڈال کو لبوبو ڈال کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. اپنے خیال رکھیے. اللہ حافظ.